गोमामानि सालब्रैनि यागुल पाइथागो क्राक साल्टिपुरा मानखा कल्याणपुर थानानि रामबाबू पारा नायक बस्ती आमसानि शिखले जेरानि मांगथै क्राक साल्टिपुरा 9 किलोमीटर कायसा हाकसाल रबर बागान कानानि कायसा बलंग मानखा बिनि कषक मांगथै आमसानि लुकुरंनि खाकामुं रमफ्रेमानि यागुल न सिनिमुं हुइनानि बागै बुथारि खिबिकना बन हनै पाइथागो सालब्रैनि यागुल मानखा कल्याणपुर थानानि रामबाबू पारा नायक बस्ती आमसानि गोमानाय बिसिब्रैथि तालटक उमरनि सिखले जेरानि कषक मांगथै क्राक साल्टिपुरा 9 किलोमीटर कायसा हाकसाल लाबर बागान गानानि कायसा बलंग मानखा बिनि मांगथै आरो साथाय गलायो लाइथांनाय 8 जुलाइ फासाल फुंनि सिमि गोमाजाक कल्याणपुर पश्चिम कुंजाबन एडिसि विलेजनि रामबाबू नायक बस्ती आमसानि जयकुमार नायकनि बिसिब्रैथि तालटक उमरनि बुसाजोक आबोनि यागुल नुखुंनि बुखाख्रि जासाला कल्याणपुर थानाव ख्लायजाकमानि मिसिं डायरी ख्लायमानि यागुल जेरानो नायटुकनानि बागै हाबो अंखरका कल्याणपुर थानानि पुलिस फियाबा कायसा थायफानो नायटुगै मानलिया अ जेरानो पुलिस आबोनि यागुल पाइथागो टांसालटिपुरा हायनाहाय खुवाई हांखनि एसपी बानुपद चक्रवर्ती ते एडिशनल एसपी अमिताभ पालनि तैदुल मुंबाई डग स्क्वाड लांगै रामबाबू आमसायो नायटुकमुं ख्लायमानि कल्याणपुर थानानि पुलिस फेबा डग स्क्वाड लांगै नायटुकमानि यागुलब याग पुक्सा किफिलनानि नांखा पुलिस पाइथागो सालब्रैनि यागुल मानखा कल्याणपुर थानानि रामबाबू पारा नायक बस्ती आमसानि गोमानाय बिसिब्रैथि तालटक उमरनि सिखले जेरानि कषक मांगथै क्राक साल्टिपुरा 9 किलोमीटर कायसा हाकसाल राबर बागान गानानि कायसा बलंग मानखा बिनि मांगथै আমার মেয়ে মারা গেছে এই আসামিটা ধরা খেলে আমার মেয়ে যেরকম মারছে এইরকমই মারবে আজকে কিভাবে খবর পাইছেন আপনি আজকে এরা আবার কাটতেছে এরা দেখে আমার খবর থাকে কারা দিছে খোলা পানি দিছে কি খবর পাইছেন আপনি ওই না একটা গন্ধ করে কিটা এই দেখে লইবে আমরা এসে সবাই কিছু দিয়ে না কোন সময় হয়েছে এটা কত দূর আগে তারপরে তো আপনারা কি করছেন আমরা বলেছি পুলিশ আইছে আর আমাকে দিয়ে যায় না আপনারা কি শনাক্ত করতে পেরেছেন যে এটা আপনার মেয়ে এখনো দেখছি না কি মনে হচ্ছে আমার মেয়ে কি নাম ছিল মেয়েটা মেয়েটা আমার দুইটা না কি মেলা ডাক নাম হলে আচ্ছা বয়স কত হবে 4 বছর আপনার নাম যে জায়গাতে এক্ষণে তদন্ত করছে বা পাওয়া গেছে কি জায়গাটার নাম কি আমি জায়গাটার নাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনার বাড়ি এমনিতে কোথায় নাই করেন कोकटमा मानखिना आमसाया थाङै सगैया कल्याणपुर थानानि पुलिस ते टेलियमरा बखाक्सेनि एसडीपीओ सुनाचरण जमातिया अब हाइकिन तलांजाखा फरेन्सिक टीम এই মাসে 8 তারিখে একটা 4.5 বছরের মেয়ে মিসিং হয়েছিল কল্যাণপুর পিএসআর আন্ডারে রামবাবু নায়ক পাড়াতে তো তারা 9 তারিখে এই অভিযোগ জানিয়েছিল যথারীতি কেস রেজিস্টার হয়েছে কেস রেজিস্টার করার পরে তদন্ত চলছিল এমন সময় আজকে খবর পেলাম যে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে এই নায়ক পাড়াতেই মানে একটা জঙ্গলের মধ্যে ডেড বডি পাওয়া গেছে আমরা আসলাম এখন এফএসএল টিমও আসতেছে ডক্টর টিমও আসছে এখন এগুলো পরীক্ষা করা হবে কিভাবে আপনারা খবর পেয়েছেন গ্রামের লোকই ফোন করে জানিয়েছিল যে একটা ডেড বডি তারা দেখে কি মনে হচ্ছে ডেড বডিটা কার কি এখনও কনফার্ম বলতে পারছি না তবে খুব সম্ভবত ওই মেয়ে হতে পারে মেয়েটার বয়স কীরকম 4.5 বছর নাম কি ওনার নাম তো এক্সাক্ট নাম তো বলছি না যেহেতু এটা কোন জায়গা হচ্ছে কল্যাণপুর পিএসআর নামে রামবাবু নায়ক পাড়া এখন কি করা হবে ডেড বডিটাকে এখন এই ডক্টর টিম আসবে তারপরে তারা দেখবে পিএমটি হসপিটাল নিয়ে করা যাবে নাকি পিউতে করা যাবে মানে হসপিটাল নিতে না পারলে তারা পিউতে এই জায়গাতেই তারা পোস্টমর্টম করবে ডেড বডিটা কি স্বাভাবিক দেখতে কি মনে হচ্ছে
ডেড বডি তো এখন তো প্রায় পছন্দ ধরে গেছে, যার দরুন কোনো কিছু বলতে পারছি না। এক্সপার্ট আসলে পরেই ক্লিয়ার বোঝা যাবে। আমসানি লুকুরাवनि खाखामं रमफ्रेमानि याकुलनो सिनिमुं हुइनानि बागै बुथारि खिबिकाना बनहनै पाटिमुंगो ताबुक सालजरा केबनो रमिमान्यखो कल्याणपुर थानानि पुलिस खुवाइनि स्मिथ बिप्लबनि कक्टम चिन खरां